लोकसभेत अखेर राहुल गांधींनी भाषण केलं. मात्र पुन्हा एकदा त्यांनी एप्स्टीन फाईल आणि अमेरिकेच्या डीलवरून जोरदार टीका केली. पंतप्रधान मोदी सरेंडर झाल्याची टीका केल्यानं पुन्हा लोकसभेत गदारोळ झाला. पाहूया टीव्ही 9चा हा स्पेशल रिपोर्ट. जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है and the nation has been sold. The nation has been sold out. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. लोकसभेत अखेर राहुल गांधींनी एप्स्टीन फाईल्स आणि अमेरिकेसोबतच्या डीलवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधलाच. कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचं हे अमेरिका कसं ठरवणार असा सवाल करत मोदींनी अमेरिकेसमोर सरेंडर झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केलाय. Energy security has been handed over. We can't buy oil from who we want to buy oil from. Now, I don't believe any Indian Prime Minister would do this. Logic ही नहीं है सर. Logic नहीं है सर. ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है. सर आपने ज्यादा बोलने दिया मुझे आज. सर आपने मुझे थोड़ा ज्यादा जाने दिया आज. बात आ गई. तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. And he has surrendered the future because he wants to protect the BJP's financial architecture on which there is a case in the United States. कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है. But kindly, Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. that you have to just give in advance and that you have to No, sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग. will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी. So you have asked for authentication, now you are not giving it to me. अमेरिकेसोबत डील करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला आणि शेतकऱ्यांना देखील विकलंय असा हल्लाबोल राहुल गांधींनी केलाय. त्यावर मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देखील पलटवार केला. The problem. What I want to conclude with, sir, is we are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. Can I conclude? Sir, Conclude. sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. मैं कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है. और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते. आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है. 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है. अमेरिकेतल्या एप्स्टीन फाईल्सवरून जगभरात जी खळबळ उडाली त्यात हरदीप सिंह पुरी आणि अनिल अंबानी यांचं देखील नाव आहे. आणि अनिल अंबानी जेलमध्ये का नाही असा सवालही राहुल गांधींनी केलाय. The evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा. राहुल जी, Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons Mr. to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name.
How you can? You have made it promise. No, no. जब एक बार आपने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लिया और उसके सर, बाद नहीं फिर ले रहे हैं। नहीं लिया सर, नहीं, ये नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको एनालाइज कर लिया. There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. काँग्रेसने लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला. त्यामुळे या ठरावावर अंतिम निकाल येईपर्यंत लोकसभेत येणार नाही असं बिर्लांनी ठरवलं. त्यामुळे जगदंबिका पाल बिर्लांच्या जागी पीठासीन अधिकाऱ्याचं काम करत होते. आणि यावेळी राहुल गांधींनी तुम्हीही काँग्रेसमध्येच राहिलेले आहात असं म्हणत जगदंबिका पाल यांना टोला लगावला. You are ex-Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई हिस्सा नहीं बनेगा. Sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker, sir, and you know this is we know you have fondness for you. Speaker, you are an Speaker ex-member of our party, Absolutely. so I will not go very aggressive today. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सरकार आणि राहुल गांधी यांच्यामध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. सरकार बोलू देत नाही असा आरोप काँग्रेसने केला. अखेर आठवडाभरानंतर राहुल गांधी लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडलेत. ब्युरो रिपोर्ट TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.